Feliz sábado, queridos hermanos, amigos, en esta mañana. A happy Sabbath to all our friends and brothers and sisters. Hoy vamos a descubrir la esencia del Mesías. Today we're going to discover the essence of the Messiah. El tema titula Cristo o Anticristo. And the topic is entitled Christ or Antichrist. Y vamos a verlo en la profecía de Daniel capítulo 9. And this we're going to examine in the prophecy given in the book of Daniel chapter 9. La profecía de las 70 semanas. That prophecy of the 70 weeks. Porque hay dos interpretaciones totalmente opuestas. Because there are two interpretations that are completely opposing one to another. Una que dice que habla de Cristo One of them is the one that says that it speaks about Christ. y otra que dice que habla del Anticristo. And there is another position that refers that this prophecy is speaking about the Antichrist. Hoy vamos a ver con la prueba bíblica e histórica de que está hablando de Jesucristo. So today we're going to take this and we're going to examine it biblically. We're going to take it to the test and we're going to see that this prophecy is speaking about Christ. Antes de comenzar, yo les quisiera invitar a que oremos a Dios. And before we begin, I invite you to join us in prayer. Padre nuestro que estás en el cielo, Our Lord and Heavenly Father, te damos gracias porque podemos estar de rodillas ante ti. we give you thanks because we can be here kneeling before you. Porque tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Because you are the creator of heavens and the earth. Tú eres el dador de la vida You are the giver of life y el autor de la ley. and the author of the law. Y tú nos diste perdón en la cruz del Calvario. And it was you, the one who gave us pardon at the cross of Calvary. Y nos diste tu palabra y las profecías. And you gave us your word and the prophecies. Y pronto volverás en gloria y majestad. And very soon you will come back in glory and majesty. Pedimos tu presencia en este momento, en este lugar. And we ask for your presence in this place at this time. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Daniel 9, versículo 20 en adelante. Daniel 9, reading from verse 20 and going onward. Daniel estaba orando. Daniel here is praying. Se encontraba todavía en Babilonia He was still in Babylon, y recordaba las promesas del retorno a Jerusalén. and he was there thinking about the promises of coming back to Jerusalem. El ángel Gabriel viene Then we see the angel Gabriel coming to him para darle comprensión. to give him understanding. Versículo 24. And let's begin reading at verse 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, to finish the transgression, and to make an end of sins, and to make reconciliation of iniquity, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y para ungir al santo de los santos. and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy. Oh, aquí un lapso de tiempo profético destinado al pueblo de Daniel, a los hebreos. So here we see a prophetic period of time. Is it determined to the people of Daniel, to the Hebrews? Al pueblo de Israel, Is given to the people of Israel, a la ciudad santa, a Jerusalén, to the holy city, Jerusalem. con un propósito poderoso And these have a powerful purpose. de poner fin al pecado. That is to finish
transgression, de ungir al Santo de los Santos. to anoint the holiest of the holy of holiest. Hasta aquí no encontramos ni una palabra del anticristo, And till this very moment, we read and we don't find a word speaking about Antichrist. vemos que se trata del Santo de los Santos, de Jesucristo, quien pone fin al pecado. But rather, we see that the text is speaking about the one who is most holy, Y the entonces- one who put an end to sin. En el versículo 25, Daniel recibe dos noticias muy buenas. And in verse 25, we're going to see that Daniel receives two wonderful news. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem, oh, Daniel seguro estaba muy feliz. En- Habrá una orden para reconstruir Jerusalén. and I believe Daniel at this moment was very happy. Oh, there's going to be a command to rebuild Jerusalem, El cumplimiento de la profecía. the fulfillment of the prophecy. Pero dice una cosa más, But there is something else that is mentioned here. que desde esta orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. It says, from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Shall be 7 weeks and 62 weeks. Daniel recibe un tiempo profético. So Daniel receives here a prophetic time. Y ese tiempo profético le lleva a la segunda buena noticia, And that prophetic time is going to lead Daniel a la segunda buena noticia, to the second good news. hacia el Mesías príncipe, That is to Messiah the Prince, el deseado de todas las gentes, the desired of all ages, aquel a quien habían esperado los profetas y los patriarcas, the one who patriarchs and prophets were waiting for, aquellos que durante toda la antigüedad los hijos de Dios esperaban. those who the children of God were waiting in ancient times. Y ahora él recibe un tiempo profético para la venida del Mesías. And now Daniel received here a prophetic time for the coming of Messiah, Calculable, a time that is calculable. porque la profecía, el ángel Gabriel dijo que habrá una fecha que determina el inicio del tiempo profético. Why? Because the angel Gabriel given a specific period of time. We have a starting point of that prophecy. Y luego 7 semanas y luego 62 semanas hasta el Mesías príncipe. There will be 7 weeks and then 62 weeks till Messiah the Prince. Este capítulo de Daniel 9 So this chapter of Daniel 9 es bastante prohibido y ocultado en el judaísmo. it is a chapter that is prohibited and hidden within Judaism. Porque eso es un libro que todos los judíos también tienen en su Biblia. Why? Well, this is a book that the Jews also have in their own Bibles. Y ellos podrían calcular And they could then make a calculation. la orden de restaurar y edificar a Jerusalén 7 semanas, 62 semanas hasta el Mesías príncipe. They also could take the announcement. Well, they were from the commandment of rebuilding Jerusalem. Then we are going to find 7 weeks and then 62 weeks till Messiah the Prince. Y los judíos entendían muy bien el principio bíblico día por año. And the Jews did understand very well the day by year principle in prophecy. Para entender que en la profecía bíblica un día equivale a un año. And in order to understand prophetic time, we know that a day is equivalent to a year. Si hablamos de 70 semanas, So if we speak about 70 weeks, cada semana tiene 7 días, every week has 7 days. 490 días.
that give us 490 days. que se convierten en 490 años. And those 490 days are equivalent to 490 years. Entonces ellos podrían darse cuenta de que la orden para restaurar y edificar a Jerusalén So then they could realize that from that order of rebuilding Jerusalem, eso fue dado en el año 457 antes de Cristo. that order was given in the year 457 before Christ. En otoño. In the fall of that year. Ustedes pueden leer esto en Esdras 7, versículos 7 y 8. And you can read this in the book of Esdras, in chapter 7 and chapter 8. Donde encontramos que en el mes quinto del séptimo año, Where we find that this order is given in the month number 5 of the 7th year, de Artajerjes. in that year of Artaxerxes. Eso fue la tercera orden que fue dada, This was the third commandment that was given, la que finalmente llevó al pueblo de retorno de Babilonia a Jerusalén. the order that finally gave the freedom to the people to go back to Jerusalem. Y para reconstruir la ciudad y el And templo. it was then an order given for the reconstruction of the city of Jerusalem. Después de las dos noticias muy buenas, So after these two good news, en Daniel 9:26, in Daniel 9 and verse 26, ahora recibe dos noticias muy malas. then Daniel is going to receive two very bad news. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. And after 62 weeks, that is 62 weeks, shall Messiah be cut off, but not for himself. El Mesías será matado, asesinado. The Messiah was going to be killed. He was going to be assassinated. Primera noticia mala. So that was the first bad news. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary. Segunda noticia devastadora. Oh, a second devastating news. Y entonces dice el versículo 27 And then we read in verse 27 acerca de la última semana, la semana número 70, regarding the last week, that 70th week, que por otra semana confirmará el pacto con muchos. and he shall confirm the covenant with many for 1 week. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. And in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. Es decir, esta última semana In other words, this last week, de 7 días o 7 años, that the week of 7 days, that means 7 years, está partida en dos. it has a division in the midst. 3 años y medio y 3 años y medio. 3.5 years and 3.5 years. Y después de esa última semana se nos dice And then after that last week, que después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. we are then told that after that he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation, and that the torment shall be poured upon the desolate. Ahora, hay dos interpretaciones de este pasaje. Now, regarding this passage, there are two interpretations. Uno, One of the interpretations que habla de que esta profecía se cumple en el Mesías. speaks that this prophecy is fulfilled in the life of the Messiah. Nos lleva a 3 importantes momentos del ministerio del Mesías. And thus it takes us to 3 important times in the ministry of Messiah.
y de la iglesia primitiva. and also in the life of the primitive church. Su ungimiento como Mesías His anointment as Messiah en su bautismo in the baptism, en el año 27, the year 27, a donde llevan las 7 y 62 semanas, at that moment we're going to see the fulfillment of the 62 weeks. y entonces en la última semana a la mitad, And then in the last week, in the half of that last week, a los 3 años y medio después del bautismo de Cristo, su muerte en la cruz. we are going to see the 3.5 years of ministry of Jesus till the time of his death on the cross. Y luego últimos 3 años y medio en los cuales el Evangelio todavía es dedicado exclusivamente al pueblo de Israel. And then we're going to see the last 3.5 years where the preaching of the gospel was exclusively given to the people of Israel Hasta el año 34, till the year 34, donde encontramos al primer mártir Esteban where we find the first martyr, Stephen. y entonces Dios da la orden de que el Evangelio vaya a los gentiles And then God gave the order for the gospel to be preached unto the Gentiles a través de Pablo y de Pedro. through Paul and Peter. Eso es una interpretación So this is one interpretation of this prophecy, en la cual las 70 semanas forman una unidad. in which this 70 weeks prophecy is an unit, Donde después de la semana 69 viene la semana 70. where after the 69 week, we're going to find the week 70. Lo que solamente hace sentido. Lo que únicamente hace sentido. And this, of course, makes sense to have this kind of thinking. Porque 69 veces seguidas, Dios mostró que una semana continúa a la otra. Because 69 times, for 69 times, the Lord have shown that one week follows another. Por lo tanto, la última semana, la número 70, tiene que seguir a la 69. Thus, the last week, the 70th week, should follow the previous one, that is the week 69. Ocurre que en la Edad Media, Now, it happened that during the Middle Ages, durante el problema de la contrarreforma, during that time of the Counter-Reformation, recordemos que había iniciado el protestantismo. and please do remember that we're in the time where Protestantism began, Con Martín Lutero que había clavado las 95 tesis, with Martin Luther and the nailing of the 95 Theses. de que el justo vivirá por la fe. It was a message given that the just shall live by faith. Y ahí los reformadores protestantes, And there, the reformers, the Protestant reformers, ellos identificaron bíblicamente al sistema del papado con el sistema del anticristo. they biblically identified the system, the papal system, equivalent to the Antichrist system. Ahí surgió entonces la contrarreforma. And right there is where we see the origin of the Counter-Reformation, Con el propósito de destruir la reforma with the sole purpose of destroying the Reformation y devolver a los brazos de la iglesia madre a los que se habían separado. and to bring back to the mother church, as they thought, those who were carried away by Protestantism. Ahí se levantó un sacerdote católico muy inteligente Now, during that time, we find a man that rose a Catholic, a very intelligent Catholic priest, se llamaba Francisco Ribera. whose name was Francisco Rivera. Vivió entre 1537 al 1591. And he lived between 1537 and 1591. Él era español y doctor en teología. He was Spanish from Spain, and he was also a doctor in theology. Y él era de la orden jesuita, And he was also a part of the Jesuit order,
que se dedicaba a luchar contra la reforma protestante, which dedicated itself as an arm to fight against the Protestant Reformation. pero con interpretaciones proféticas. But this they did with prophetic interpretations. ¿Se puede leer en el diccionario acerca de este personaje? Now, if we go to the dictionary, we can find some information about this character. Él realizó una interpretación profética del Apocalipsis. Rivera did a prophetic interpretation on the book of Revelation, Según la cual el anticristo reinará durante los últimos 3 años y medio de nuestra era. according to this interpretation of Rivera, the Antichrist would reign in the last 3.5 years of the history of the world. Él fue el primero en sacar esa última semana de Daniel 7 So he was the first one to take out the last week of the 70-week prophecy, separarla de su contexto he separated it from the natural context given in Daniel 9, y proyectarla al fin de los tiempos. and he projected his week to the end of time. Entonces, esto se llama la interpretación profética futurista. And this is known as a futurist prophetic interpretation. Entonces, él dijo, pues nosotros no podemos ser el anticristo porque el anticristo recién vendrá en el futuro. So Rivera, through his interpretation, say then we can be the Antichrist. Why? Because the Antichrist will be coming in the future. Aquí, por si acaso, encontramos parte de lo que Dios había dicho en Daniel 7:25. And in here we find also the fulfillment of part of what was mentioned in Daniel 7 and verse 25. Donde cuando habla del cuerno pequeño, And here in Daniel 7, speaking about the little horn power, también cambiaría los tiempos y la ley. it says that power will think to change the times and the laws. No solamente cambió el sábado al domingo, So this power did not only change the day of rest from Sabbath to Sunday, sino también al cambiar los tiempos, agarró tiempos proféticos establecidos y los reinterpretó hacia otro momento. but in the issue of time, he also took prophetic time and interpretation and he reinterpreted and put it somewhere else. Para que nadie los reconozca a Roma como el poder descrito en la Biblia. So that people, they may not recognize Rome as that power being described in the scriptures. Según esta interpretación nueva, Now, according to this new interpretation, el anticristo sería un hombre malvado the Antichrist is an evil man y ya no una institución, and it is no longer be an institution, como afirmaban los reformadores. just as the reformers affirmed before. Esta interpretación tardó 300 años aproximadamente para ingresar en el mundo cristiano evangélico. And as a matter of fact, this interpretation, it took 300 years for this interpretation to be accepted within evangelical circles or churches. Y hoy en día, en el mundo cristiano evangélico, And today, within the evangelical Christian church or circle, básicamente todos creen en el futurismo. basically, many of these churches base their interpretation on futurism. Por lo tanto, funciona el ecumenismo también. And that's why this allows ecumenism to work alongside with it, Para volver a los brazos de Roma, to go back to the arms of Rome. ya que Roma ya no es el anticristo, sino vendrá en el futuro. Because Rome is no longer the Antichrist, but we will see that the Antichrist will present itself in the future. Y ahí ellos inventaron una serie de cosas como el rapto secreto, And through this, they also invented a series of things, like the secret rapture. de que al inicio de esos 7 años los cristianos son raptados secretamente y desaparecen. These ideas said that at the beginning of these 7
days or the 7 years, then Christians will be secretly raptured or taken into heaven, para no tener que enfrentar la tribulación, so that they may not enter into tribulation, para que ellos no tengan que enfrentar al anticristo ni a la bestia, so that they may not confront the Antichrist or the beast, ni su marca, ni su imagen. nor the mark of the beast or the image of the beast. Y de esta manera ellos están en una falsa seguridad. And in this manner, they create a false security, Están sin preparación, and they are not preparing porque piensan que van a ser raptados antes de la tribulación. because they believe that they're going then to experience this rapture before the tribulation. Y piensan que aquellos que se quedan atrás And they believe that those that are left behind, van a tener que enfrentar esta terrible última tribulación, they are those who are going to confront the last terrible tribulation. donde a la mitad de esa semana And according to this interpretation, in the midst of that week, el anticristo que habrá sido favorable, that Antichrist, que habrá sido un ser aparentemente favorable, the Antichrist that is going to be known apparently as someone good or favorable, porque había apoyado en la reconstrucción del tercer templo because he was there helping with the rebuilding of the third temple, y había sido recibido por los judíos and he was then welcomed by the Jews. y se volvieron a reinstalar los sacrificios y las ofrendas. Then we're going to see the reinstallation of sacrifices and offerings. De repente muestra su cara malvada But suddenly, this Antichrist is going to show his true colors, his Y- evil face. cesará nuevamente el sacrificio y la ofrenda And then the sacrifices are going to cease again, y él negará a Jesucristo and he will deny Jesus y Christ, pretenderá ser Dios, un Dios en la tierra, and he will pretend to be a God on earth, y se lanzará a la conquista del mundo and he will then go and conquer the world. para que todo el mundo se someta. Y eso, según esta interpretación, serán los últimos 3 años y medio. And in this manner, with his conquest, then the whole world will render to him. En Now, una- this interpretation says that these kind of events are going to take place in the last 3.5 years. Y cuando en el Apocalipsis aparecen los 1260 días o los 42 meses, And when we read in Revelation about those 1,260 days or 42 months, ellos lo reinterpretan para ese tiempo exclusivo de la persecución final. what this kind of school of interpretation do is to take this period of time and apply it to the period of tribulation. Así que ya tenemos las dos interpretaciones. So here then we can find the outline of the two interpretations. Una tiene que ser correcta Now one of these may be the correct y one, la otra tiene que ser un gran engaño. and the other one is a great deception. Entonces, es imposible cuando hay un tiempo profético Now it is impossible when we find a prophetic time de sacar un pedazo, arrancarlo y proyectarlo 2000 años al futuro. to isolate from that period of time a specific period and then try to project it in the end time. Les cuento que en las profecías bíblicas de tiempo hay otra Within the biblical prophecies, those biblical time prophecies, we're going to find another que tiene un parecido a esta. that is very similar to the one given in Daniel 9. Hablo de la estructura. And I'm speaking about the structure of the prophecy. Las 70 semanas están divididas, The 70 weeks are divided 7, 62, 1. 7 weeks, 62 weeks, and then 1 week. Es decir, al centro está la parte más larga So in the midst of the time period, we're going to find the longest part of time. Al inicio es un tiempo un poco más corto,
But at the beginning, we find a short period of time, y al final es aún mucho más corto. and then the last period is even shorter than the first. Parecido a esto encontramos And a similar structure to this, en los 1260 días o años. we find it in that prophecy of the 1260 days or years. Porque en otro lugar se nos lo menciona como los 3 tiempos y medio. Because in another place of the Bible, that prophecy is also mentioned as the 3.5 times. Y dice la profecía tiempo, tiempos y medio tiempo. And the prophecy says that there will be times, times and divided of times. Tiempo, Time, 360. 360 days. Tiempos, los dos tiempos, Times, that is 720. 2 times or 720 days. Medio tiempo, 180. And divided of time or half time, 180 days. Muy interesante, misma estructura. It's very interesting. It's the same kind of structure Al centro el tiempo más largo, 720. where we find in the midst of the prophecy the longest period of time. Al inicio uno más corto Then at the beginning of the prophecy, a shorter period. y al final el más cortito. And then at the end of the prophecy, an even shorter period of time. Pero sabemos que es una unidad inseparable. But we understand that this is a unity. It is inseparable. No podemos agarrar el último medio tiempo y sacarlo de su contexto. We cannot take, for example, in this particular prophecy, take the halftime and then take it out of its context Y proyectarlo al futuro. and project it to the future. De la misma manera las 70 semanas. So it happened the same with the 70 weeks prophecy. Ahora vamos a analizar los 3 puntos de la profecía de Daniel 9 Now let's take a look. Let us analyze the 3 main points of the prophecy of Daniel 9. del 24 al 27. And that is going to take us to Daniel 9:24 through 27. Dice que la profecía nos lleva al Mesías príncipe It says here that this prophecy is going to lead us to Messiah the Prince. Mesías es otro nombre de Cristo. Messiah, the word Messiah, is another word for Christ. Por ejemplo, cuando Jesús se manifestó For example, when Jesus manifested en himself Juan 1:41, in the book of John 1 and verse 41, dicen acerca de Jesús, hemos hallado al Mesías, el Cristo. they said about Jesus, we have found the Messiah, which is being interpreted the Christ. Porque Mesías y Cristo son la misma palabra en 2 diferentes idiomas. Because Messiah and Christ is actually the same word, but in different languages. ¿Y saben lo que significa? And do you know what does they mean? El ungido. The anointed one. El Mesías, el Cristo, el ungido. The Messiah or the Christ is the anointed one. ¿Cuándo fue Cristo ungido? Lucas capítulo 3. When was Jesus anointed? Let's go to Luke chapter 3 Versículo 21 y 22. and verses 21 and 22. Habla de su bautismo. Here, this passage speaks about his baptism. Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Jesus was baptized and praying, the heaven was open. Descendió el Espíritu Santo como una paloma. We see the Holy Ghost descending like a dove. Y todo esto en el versículo 23, And all of this in verse 23, cuando Jesús comenzó su ministerio, when Jesus began his ministry, era como de ¿cuántos años? Jesus was like how old? 30 años. He was of 30 years of age. Él se bautizó a los 30 años. He was baptized at 30 years of age. ¿Por qué? Why? Porque a los 30 años entre los hebreos eras mayor de edad. Because it was at 30 years of age within the Jewish culture that you became actually a person that was responsible for himself. Y recién a partir de los 30 años podías cumplir el sacerdocio. And thus, after 30 years old, then you could be a priest.
Eso lo pueden leer en Primera de Crónicas You can- 23, versículo 3. You could read this in the book of 1 Chronicles 23 and verse 13. Y si ustedes leen en Mateos capítulo 3 acerca del bautismo de Jesús, Read in the book of Matthew chapter 3, versículos 15 y 16, verses 15 and 16. cuando Juan se oponía al bautismo de Jesús, When John the Baptist, was there preventing or opposing the baptism of Jesus porque Jesús no tenía necesidad de ser bautizado, porque no había pecado, Jesus didn't need a baptism. There was no sin in him. Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. And Jesus answered to him, to John the Baptist, saying, suffer it to be so now, for thus it becomes us to fulfill all righteousness. Luego fue bautizado. Then Jesus was baptized. Comenzó su ministerio como el Mesías. He began his ministry as Messiah. Vengan conmigo a Marcos capítulo 1, Please come with me to the book of Mark, chapter 1, versículos 9 al 11. and verses 9 through 11. Aquí tenemos nuevamente el bautismo de Jesús. Here we find again the record of the baptism of Jesus. Y entonces, en el versículo 15, una vez que Jesús fue bautizado, And then we find in verse 15 of Mark 1, after Jesus' baptism, y comienza su ministerio, we see that he begins his ministry, diciendo, el tiempo se ha cumplido. saying, the time is fulfilled. ¿Qué tiempo se había cumplido? What time is fulfilled? El único tiempo que pudo haberse cumplido The only time that could have been fulfilled es el de la profecía de las 70 semanas, is the time given in the 70-week de prophecy. Daniel 9, That's prophecy of Daniel 9. que llevó a la manifestación del Mesías, That led us to the manifestation of Messiah, el ungido. the anointed one. La profecía, el tiempo se ha cumplido, The time was fulfilled, the prophecy was fulfilled, las 7 y las 62 semanas se habían cumplido. then the first week and the 62 weeks was going to be fulfilled En el año 27. in the year 27. Vamos a Lucas capítulo 3. Let's go to the book of Luke, chapter 3. Aquí también vemos del bautismo de Jesús. See, here in Luke 3, we also have the record of the baptism of Jesus. Y en el capítulo 4, el versículo 18, Let's go to Luke 4 and verse 18. el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. Y el Espíritu del Señor vino sobre él en el momento de su bautismo. And the Spirit of the Lord descended upon Jesus on his baptism. Vamos a Hechos capítulo 10 Let's go to the book of Acts, chapter 10. y aquí el versículo 37 y 38. And we're going to read verses 37 and 38. Acts chapter 10. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. You know which was published throughout all Judea and began from Galilee after the baptism which John preached. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power. El Mesías príncipe, el ungido, The Messiah, the Prince, the anointed one, el santo de los santos. the Holy One. Muy interesante como Daniel describe en Daniel 9 el Mesías príncipe. It is very interesting how Daniel described in Daniel 9, in chapter 9, as Messiah the Prince. ¿Por qué el príncipe? Why the Prince?
¿Recuerdan la profecía de Isaías 9, 6 y 7? Do you remember that prophecy in the book of Isaiah, chapter 9, verses 6 and 7? Y ahí decía, entre otras cosas, que Él es el príncipe de paz. And among other things that are mentioned there about Jesus, it is mentioned that he's the Prince of Peace. Y que también el principado está sobre sus hombros. And also that a kingdom was upon his shoulders. Muy bien, muy poderoso lo que estamos leyendo aquí. This is something very powerful what we're reading here. Cuando Jesús vino, pero lamentablemente a los suyos vino, los suyos no lo aceptaron. When Jesus came, yet he came to his own, and his own did not receive him. Eso lo pueden leer en San Juan 1, And 11 y 12. That's what we read in the book of John 1, 11 and 12. Pero vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, Let's go now to 1 Peter chapter 1 versículos 10 y 11. and verses 10 and 11. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, Of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you. inquirieron diligentemente, indagaron acerca de la salvación. Escudriñando, versículo 11, ¿qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Searching what or what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify. El cual anunciaba de antemano, ¿qué cosas? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. When it testified beforehand, now what did it testify? The sufferings of Christ and the glory that should follow. Entonces aquí los profetas hablando de tiempo y en relación al sufrimiento de Cristo, So here we see the prophets speaking about time regarding to the sufferings of Christ. hablando acerca de la gracia destinada a nosotros, Speaking about that grace that was to be ours, hablando acerca el tiempo que indicaba el Espíritu que anunciaban de antemano, that time, speaking about the time that was announced by the Spirit, given beforehand respecto a los sufrimientos de Cristo, regarding the sufferings of Christ, que murió por nosotros en la cruz, who died for us on the cross, para darnos la gracia y la salvación en to Jesús. give us grace and salvation in Christ. El único tiempo del Antiguo Testamento The only time in the Old Testament que hablaba acerca del tiempo cuando Cristo sufriría por nosotros en la cruz, that speaks about the time when Christ was going to suffer for us on the cross of Calvary está nuevamente en Daniel capítulo 9, is the time mentioned in Daniel chapter 9, versículos 24-25 verses 24 and y 25 27, and 27, donde habla del año 31 cuando Cristo murió en la cruz por nosotros. where we see here referring to that year 31 when Christ died on the cross for us. Eso es algo muy poderoso. This is something very powerful. Ahora, recuerden siempre de qué se tratan las 70 semanas. Now, please remember, what is the 70 weeks about? Para terminar la prevaricación, It is to end or to put to an end to transgression. ¿qué es prevaricación? And what is transgression? ¿Es alguien corrupto, alguien mentiroso, It una has, persona con prevaricación? it has to do with transgression, with corruption, with evil. ¿Es alguien que evade la verdad engañosamente? It is someone who deceitfully evades truth. Así que la obra del Mesías es terminar con la prevaricación, So the work of Messiah is to end with a transgression, poner fin al pecado, to make an end of sins, expiar la iniquidad, to make a reconciliation or to make expiation for iniquity. y todo eso
pues ocurrió en la cruz del Calvario. And all of this took place in the cross of Calvary. Lean conmigo Hebreos capítulo 2, Please read with me Hebrews chapter 2 versículos 14 y 15. and verses 14 and 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte en la cruz al que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death, that is the death of the cross, he might destroy him that had the power of death, that is, the devil. Y para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a And the- servidumbre. And deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Y el versículo 17, And then we read verse 17. por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Wherefore, in all things, it behooved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God. What is that so? To make reconciliation for the sins of the people. Básicamente las mismas palabras de Daniel 9:24. And these are basically the same words that we read in Daniel 9:24. Esto hizo Cristo en la cruz. This is what Christ did on the cross. No lo hizo antes de la cruz. He didn't do it before the cross. Lo hizo a la mitad de la última semana. He did it right in the midst of the last week. 3 años después, 3 años y medio después del bautismo. 3.5 years after his baptism. Ahí se cumplió Juan 1:29. Right there we see the fulfillment of John 1:29, Donde habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. where it is mentioned that Lamb of God. Behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. ¿Cuándo lo hizo? When did Jesus fulfill this? A la mitad de la última semana. In the midst of the last week of the prophecy. Fue ahí en la cruz donde el pecado del mundo vino sobre él. It was right there where the sin of the world was upon him. Y eso es lo que la profecía de Daniel 9 decía. And this is what the prophecy of Daniel 9 was pointing to. El Mesías príncipe que vendría y también para quitar el pecado. The Messiah, the Prince who would come and put an end of sin. Y ahí se cumplió el tiempo, And right there was the fulfillment of the time, el profético tiempo. that prophetic time. Primera de Pedro 1, 18 y 19. 1 Peter 1, 18 and 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. De eso se tratan las 70 semanas. This is the whole point of the 70 weeks El prophecy. Mesías príncipe, Messiah, the Prince, el ungido, the anointed el one, santo de los santos, the Holy of Holies, para quitar el pecado del mundo. the one who came to put an end to sin. Daniel 9:27 nos hablaba que a la mitad de la última semana ya terminaría el sacrificio y la ofrenda. In Daniel 9:27 tell us that in the last week, in the midst of the week, shall cause the sacrifice and the oblation to cease. En Hebreos 10 leemos de que un sacrificio por siempre. And in Hebrews 10, we are mentioned that it was offered as sacrifice once and for all. Lo pueden leer varias veces en Hebreos 10. Actually, you can read this several times in Hebrew chapter 10. Por ejemplo, el versículo 12. For example, in verse 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados,
But this man, referring to Jesus, after he had offered one sacrifice for sins forever. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a For los by- santificados. For by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. Y entonces, después de su muerte en la cruz, la profecía dice que hay todavía 3 años y medio. Now, after the death of the cross of Jesus on the cross, we find that the prophecy is pointing to another 3.5 years of that last week. Y la profecía dice que el pacto iba a ser confirmado con muchos. And the prophecy is telling us that a covenant was going to be confirmed with many. Porque Esteban murió en el año 34. Why? Well, Stephen died in the year 34. Él fue apedreado. He was stoned. Llegó a ser el primer mártir He was the first martyr de la era cristiana. in the Christian era. Y durante esos 3 años y medio, desde la muerte de Cristo en la cruz hasta el año 34, And we see that in these 3.5 years after the death of Jesus, till the year 34, todavía había este último lapso de tiempo de las 70 semanas. it was that last period of the 70-week prophecy. Y esos últimos años fueron dedicados exclusivamente para llevar el evangelio del Mesías al pueblo hebreo. And this last period of time of the 70-week prophecy were exclusively dedicated to carry the gospel of salvation to the Jewish nation. Lo pueden leer en Mateo 10, versículo 5 y 6. And we can read this in Matthew chapter 10, verses 5 and 6. Donde Jesús les da una misión a sus discípulos. Where Jesus here is given a mission to his disciples. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, por camino de gentiles no vais, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Pero después de que Esteban murió de mártir, But after the death of Stephen as a martyr, entonces lo podemos leer en Hechos, capítulo 9, versículo 15, and this we can read in the book of Acts, chapter 9 and verse 15, donde nos da la orden de que ahora el evangelio tiene que ir a los gentiles. then we see the commandment given to for the gospel to be preached to the Gentiles. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles. Lo mismo en Hechos 22, versículo 20 y 21. The same we're going to find in the book of Acts, chapter 22, verses 21 and 22. Cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, When that blood of Stephen was shed, yo mismo también estaba presente, dice Pablo. I also was standing by, and this is Paul speaking. Y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que te mataban. And consenting unto his death, and kept the raiment of them that slew him. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. And he said unto me, Depart, for I will send thee far hence unto the Gentiles. Y lo mismo con Pedro. And this was the same case of Peter. Ustedes pueden leer la historia también en Hechos 10, You can- donde Pedro es enviado a Cornelio. You can read also the story in Acts chapter 10 when Peter is sent to Cornelius. Y ahí la visión de las carnes inmundas, ¿recuerdan? And there you see the vision of the unclean food. Do you remember that vision? Y donde Pedro entiende y es ahora llamado por Dios a llevar el evangelio a los gentiles.
And Peter, then we see that he gets understanding and that he realizes that he is called to carry the gospel to the Gentiles. Para terminar, quiero leerles en Lucas capítulo 13, And to end, I would like to read for you Luke chapter 13. el versículo 6 al 9, We're going to read verses 6 through 9. donde Jesús hablaba acerca de la parábola de la higuera estéril, When Jesus here is speaking about the parable of the fig tree, que resume en una parábola esta última semana. and he, using this parable, is going to summarize this prophecy. La semana 70 de Daniel 9. That prophecy, that 70-week prophecy in Daniel chapter 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. He spake also this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon, and found none. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, ¿para qué? Inutiliza también la tierra. Then said he unto the dresser of his vineyard, Behold, these 3 years I come seeking fruit on this fig tree, and find none. Él Cut it down. entonces, Why cumbereth it the ground? él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. And he answering said unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it and dung it. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. And if it bear fruit, well, and if not, then after that thou shalt cut it down. Fue en el año 27 cuando Jesús, el Mesías ungido, comenzó su ministerio. It was the year 27 when Messiah, the anointed one, began his ministry. Buscó fruto, no la encontró durante 3 años y un poco más, dice aquí. And he sought for fruit, but he didn't find it. Déjala todavía este año hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Cuando Cristo murió en la cruz, ahí la tierra fue una vez más simbólicamente abonada con la sangre que Él derramó ahí. And then it says here in verse 8, let it alone this year also, till I shall dig about it and dung it. And this was fulfilled with the death of Jesus on the cross. That it metaphorically speaks about Jesus and his blood being shed as giving nutrition to the ground. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. And if it bear fruit, well, and if not, then after that thou shalt cut it down. Y entonces estos últimos 3 años y medio, cuando los discípulos se concentraron en la predicación en el pueblo hebreo, And then we see these disciples in these last 3.5 years focusing on the preaching of the gospel to the Hebrew nation. algunos miles todavía se convirtieron, dice la Biblia. And the Bible says that many of them, they converted. Y con ellos fue confirmado el pacto, And with them was confirmed the covenant. porque ellos reconocieron a Jesucristo como su Mesías. Because they recognized Jesus as their Messiah. Y ahí comenzó básicamente la era cristiana. And that's where we see the beginning of the Christian era. Todo esto encontramos en Daniel 9. All of this we find in Daniel chapter 9. Hoy en día el protestantismo lamentablemente olvidó todo lo que acabamos de estudiar. Now, sadly, Protestantism today have forgotten all that we just studied. Las dos bestias de Apocalipsis 13 se juntaron The 2 beasts of Revelation 13, they are in unison. y ahí el falso profeta con la bestia And there we see the false prophet and the beast destruyendo esta original profecía tan poderosa y tan clara, destroying this original prophecy so clear, so powerful, y poniendo a la cristiandad sin preparación para la crisis final. placing the Christian world in a position with no preparation for the final crisis, Cambiando y ocultando los roles proféticos asignados
a las potencias changing and hiding the roles that are assignated to the powers of the world, y dejando en falsa seguridad al mundo cristiano. and leaving the Christian world in a false sense of security. Gracias a Dios tenemos la palabra profética segura Now, thank God, we have a more sure word of prophecy para entender cuál es la interpretación bíblica histórica de Daniel 9. to understand the biblical and historical interpretation of Daniel 9. Que Dios nos bendiga con este conocimiento. May the Lord bless us with this knowledge. Amén. Amen. Queridos hermanos y amigos, Dear brothers and sisters, dear friends, que Dios nos bendiga con el conocimiento de las profecías de la palabra de Dios. may the Lord bless us with the knowledge of the Bible prophecies. Sigamos profundizando, estudiando Let us continue to study, to go deeper in our understanding. cada uno de ustedes en sus casas también. Each one of you in your home, do the work too. Les invito a terminar con una oración. And to end, please join us for prayer. Padre nuestro que estás en el cielo, Our Heavenly Father, te damos gracias por esta impresionante profecía de Daniel 9. we give you thanks for this impressive prophecy given in Daniel chapter 9. Todo se cumplió al pie de la letra. Everything was fulfilled to the T. Tú diste con siglos de anticipación las fechas, los años, Señor. Lord, with many centuries, with many years of anticipation, you gave the exact days and fulfillment and the events. De tu venida como Mesías, Those events of your coming as Messiah, el bautismo y tu ungimiento. the baptism of Father and your anointing. Luego los 3 años y medio de tu ministerio, Then you pointed out those 3.5 years of your ministry hasta la cruz del Calvario, till the cross of Calvary, donde cesó el sacrificio y la ofrenda. where offerings ceased. Y finalmente este último lapso de 3 años y medio que diste a tu pueblo amado, And then the last 3.5 years that you gave to your beloved people en aquel entonces, Señor, in that time para todavía confirmar el pacto con muchos, to confirm the covenant with many of them, hasta el final rechazo formal, to their final rejection, the formal rejection, cuando Esteban fue apedreado. when Stephen was stoned. Y finalmente el Evangelio se abrió para todo el mundo gentil. And finally, we see the gospel open, being preached to the Gentile world. Te damos gracias, Señor. We give you thanks, dear Lord. Te pedimos tu presencia y el perdón de nuestros pecados, We ask for your presence. We ask for the pardon of our sins. porque de eso se trata también tu ministerio, Because this is also part of your ministry, de terminar con el pecado, Señor, to put an end to sin en nuestras vidas. in our lives. Te damos gracias. And this we give you thanks for. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus we pray. Amén. Amen.